हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम। वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, दिस इज डायमंड, एरो, स्क्वायर, सेमी सर्कल, ट्राइंगल एंड हार्ट। चलिए बच्चों आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। जो ग्रीन कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। Square. Next है बच्चों सेमी सर्कल। क्या है बच्चों? ये सेमी सर्कल। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। नेक्स्ट है बच्चों हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। सो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। ब्लैक कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये है डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों डार्क ग्रीन कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ब्राउन कलर एंड ये सेमी सर्कल। क्या है बच्चों? ये सेमी सर्कल। जो ब्लू कलर एंड ये ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। Right, and repeat again. This is diamond, arrow, square, semicircle, triangle, and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.